Three TV Gatva, ne woton when rin tudul kabe ya wer so lam sangeta et nan poussi la barque la pour ça en son rentasa bale bois en et ton gama ropo en kantirman ro miki mbasga rene nation same en kelen tunube mpam sa ne yam antime Burkina Faso te nan kengen tungu yam tamahana na bambe ton gama ropo en kane abieti yi nkolo kabe resro bam sulla yule yap so monti mouvement so en sur te nan pousso baraka ne woton wende ba Amamudu Sawargo, Bamize Kabnore, na wa songane tom na be kiba kita, Aptuma Nore, Optima FM. Optima FM nam kiema me. La fibe. Ay nam fusi la baraka. Namne otomane. Inandi ka baraka pose ma men ta sa ne masuru giro bam me bene ton kane, bam sous le yule ya empreska ni na sarende mouvement plus rien ne sera comme avant. Monsieur Giro ne otomane. Ton pipi gomne ton son nangade anke sane gwama pondunarala ren ya kwele nga sanzekre anke ni sule nga sangeta nu tikre yel Burkina Faso kat bonti seniwa commission électorale nationale indépendante ren sangese migram tinible nga sambe bene ange sane tuma renda manda wa ligida sebzu top sombe ndexane no kandre antité nimba mara mo bay sangese tuenga pour me ren kwey sambe bene bale sanye imigram tinible nga senkenga sane ro mikna namsa yuringa a woni gam tinin kan so passon men zin bene la kwesa ya opposition en zin kala uniti bamparata ti shona bzinde sani commission pora bale woni gam tinin kan so ba ren bam ya politique nera la passon be en zin sani sous le pora ren kwesa zin kala wotote na wazu tinin ka fa ko tarsro la nansinga ne ama mahamana na ren yesa me ya sule ninga sansoma en gesa nu tikre yella ti burgolazini la bura ho yikirbe menga somam tirmanda be la yam sanget sane yela no kenara bolam to en kontoto tiri wala ken soza rapport posa baraka ti ya sida yam wayam hu wiliga ya sulla ninga han swa nu tikra nyono Burkina Faso kana la mi min ti sulkanga aran kashinge ya woto ne a kobara kashinge ya woto ne runna a kobara ninga hambewa rade de kenda yiwo ko sura yiwo ko kana ne le wa bene hata nan taran tina wali ba seniwa to bonti seni ti mi kam ti pombene mi kam ti société civile kinaramse din damba ya bamba bebe ne mpa politique sulusi edale nda wa nyono ti asini wa terti a wa kanga pourwa mikinamte irfa ramana le sunu ore la reman bahamyam hati nebsanda menga mi waratan diqe ano kende ninga hambe wa ton hata no kende ninga Burkina Faso kawa antontuma abtemsen dalu wige regime sa tabewa talang palital julay la yuma no na mahawoto no mikamti handa sanoti ya wa kum ha ngabana ti bahamyama ya tutula ninga wa yuma no na gombi julay bu son kebene tiam hange a newton amer bari 2015 2016 2015 bam ho be no bam wane mwemba yuro lilamba yuringa la bam wabe nkede nandi sula tore bam toti bam nan karime mi kam ti ameta batiri mi kere bam la mitia wala katolika yuringa la bam daga jade tumna dal shokanga mahawa ran shoma ya la ro mikina ramsa wa yam widiga ya bamme wakato la woto ti abam shomandi tumda pokombere la nyam nyem toti nan kata woto rimbi bitin inye jugundugu ninga jugunda benoa commissaire mbo ndaba to commissaire dama mbe tumda pokonwa nyota ba jin bene hati sanda menga nye vota koronda gwamba wakato kolonga gwama ziem na wakato resultat ma wakato yamhimti sanda yi te bampanande bende na sini way ti wanye wayi ninyi hoto banande le wabo ral mawa yeninga ha leben libera ma yibe wa tiram ti ya nimpal ninga ban leran tum bene mawa ti ya wa ya ring pal som ensinge on connaît yuni ha wa tawa ya bene le julera me aya ne makateka bala yam goma sona ba nenga wa be bene
tu vet so na bisinda MPP meeting bouger vinera yam ne vinera menga ne be belem hon hambe parti ni ngambe na mo dati MPP te bamme getin te wala fa hankin no nyakre piga ya règlement intérieur ko seniwa beno wa buliga me ti fo hana parti politique ne da akatwen anja seniwa la bala wumtab ni ngambe be wa ya wumtab ti ya yo bi bambaram diti shulu bambaram di loti shulu bambaram den wa wonde wa ya bum hanka golo he la mi kamti a ne bata même bébé ti société civile d'amme yiken yere tatasre sa wada biya bum la ninga tu vet para yen me mtiram ti yam handike wala politique sulsi be ti bam pa be ne nam ki herma bam lebel ne kabe ne ko ngai bam tombe to result bonti ona professeur Soma Ramba bam mi yimi yeti seniwa a yono ni ngambe wa bam bulon lebele bam yampa kenda ninninga nam ki ba mehen tume ti ana anto jin seniwa bam yuri yinga nam ki ba yuri yinga bam lebele ka sakre ne me era yam hanna ngisi ne ya yelen do yella yelam julu zamen ya wuso bene ti pipi to bi ngindi ti rasomi ala kamisa han lo walam teda ti katonwe ti vigi yeti an wento so be tenewa la bana jindi la ministre Clément Mézin ka kwera on wili ti a vigi da wotono ya hanna yiden to nyono nyesoro nyesoro ninga hanna ye sababu ti won saka lor pole wento be lendi wa hawana jindi bi mi kam ti abteme tetebo abuma taba la politicien ma abiya woto yaman nange yum pisho burana la baraton shoto menga ti mi kam ti sulninga hanna nyonga nu tikre yella be fa kiti ya soson gome be fa kiti ya soson gome la mawa ya na kam fa ne tuma ya politicien ba tum la woto o menga yali menga la woto la man papere ni bini me hen ya sababa nyak so na tubisini be no way lo mik na ram sa wogam sanda men bulum bebe ti ni ba men sitala kaseto to na kanye zagala na kanga parti kanga meeting parti ba yemri meeting ni bam dam ka kongo wa mawa yama ho meeting yi shoba tun ki hanin kanga shoba tanan yi taktum take yam yetan la tabala yet hami kam ti awoto ne ton parat no kwem dai bi basi ti innan ninga zagala ma sona men han twen yele ti hami kam ti awoto bi batmam ayo namba sa tomna ti bonni da to wenda buto twe bala yam yele bi ninga men bebe ne wa il fa bi tinga ka admi taba ba busawna bi MPP mawa yami nam kir balam un gita be ne nam kir balam un wilige siriya bi tolin siriya bi meeting batam hanka MPP tabbi me MPP tal meeting nama longo ma wakato to bi yera buhuramba to gungande abganu gusi tira BMKB ne président roke na yi naba la bi vote président roke abri tolandi ka kwewa dalle masawa ba menga twen ntaramte kanere yere la connexion ninga hambe politicien ma ni ro mikna ramsa ringa ya MPP wa en leran to shuromde ni ro mikna ramsa to nyak sona bi ya nembo bala ya nibia abkatar bam yam ne tabi eralle ha woto bala nukem han karat men bala so na tin targa men le poro men bala ti goma be sebe lam ti hanan jin nan lugul bureau wa yama nge commissaire dama ayobe en kanare le commissaire dama ayoba kanara bala opposition wa commissaire dama yanu commissaire ni han ton ya yobe so ba ya nyuntan amer bari menga he ye sedi wona yitiga ringa wakar kanga williamti comité musulman men na men parti politique rama il était par son bi anembo bala opposition commissaire de maratien un kawaii la
bala bamya politique sulun tombamba la newton amer barine wa ya nyibe ben communauté musulmane yu yinga ni yinga communauté musulmane yene te ngoto bera kengbi bi ya nimbugo dalle ya woton ti attaque tarbala la ya politique zamana un shawa ya bamme tum la woto obhammi la woto patar baham yamne taba donc la ham pak ni mbuide ni pale ya yaman nange anito la men bari me leben kebe yere tin hana nda nan le palamde ruwa nye nan kitame ti ligning ben dikden kin here tum da nyono wa ne ba swara moti enrôlement wa tu mana la pratiquement wazal ringa nyime bebe ndata le palamde yibe so bi ya nimbo hani vunvuna wungam tarata me ratan le ri na ma yi no yin ka ken ni dan ti ga bala ya wungam ti yimi na ga me zaba don wa era le mam tinam ti toto ni tulum o conseil ninga on ro mikina ramsa ya ba me jini nyaka bonaventure bala ni ka be en ya fasiye bala ton fa hejikano wa timen ka be parti politique pour on damade la na kam fa tara han voto wa peut-être yam voto wa kama mu voto wa ka wato ne sira la ma wa kanu wa ya handata ma wa ya fo honna tumna before one no kinin ninga han ti shika be han wa ya venama ha ti fo be parti kangai mam tiram ti sona ne ngwa ya den la zulera la wa so yi toto la ngi la fa wa ya moto wum ta bala ti ha kan tenga mi jouer jouler pour ba nan le ne be 20 ya jouler fa ma ha bala an le le ron jouler ko dan pare ana yi to on ko kazeme aw mamudu sawaro ya wa ama hunu ga hangese e mikram ti nam kir marama bamje ka ko bala ngun fashi ti ha mikam ti ro mikna na sopa nan temsa ne no resa to ti na yi sona ba bam panale na seni we absidi ka ko ya diem ti nugu tikrara ab so man ya ka absidi pa waye la mini le ninga sengeta sa ne karan sayela bam men yoron tuma muni gambalti en kiene seba wenwa bam patal sore en tun ta za ne za sebre pa so mala patwende yae elene am hangi hotone ya taktam take abun gam ti taktam tak me ya wam pela bon ya hoto la yam paniti politicien magwa makimba to parce que la majorité opposition fa zil madame dang ampa ilunu la bam jike minti ti ro mikna ba sa man politique la bioka sahawa campagne ma sahawa ne ni ngam pa jeng ti po ro mikna ba yela taf so mata pam na makabe bon la wakat ni me ya yel ni ngam ana wuligdam ti handat na man political non tun vin raming man la ratan di kala rikawa yanyi la mi bani yel bama buda handata ban mi ngonam ti ro mi kana namsa serant net fa bozin izin pay for that tieng tiran on vote ne parce que vote ya ne ba fa zanga la bon tieng ti ke meeting ma ha ni jikdoa bo awata ya to wala forata ma runu ti fo be wa politika man wa campagne wa sawa fo man politika contre wa parti politique tim hawa yeti campagne ma CM la fo liban tieng ti zo mi kana namsa ndat me mpambe me bumning hembe beno bon yanyi wat ne gwa matak lam ti son ya toto ya politique ramba ya tileti bum taba passé yam ha yiti siniwa bam nyon vota yela budfa la bam nga ha patin zimetaba man voto nyak nida bon wakati nga zo me ngi bam na wazina me man won ma bam na wazina me tonti ne ba vota bonon yam yenge siniwa ba vota sahawa menga mimta wa yi gwamne opposition ane ne majorité wa ti kimba menga zoyi ti la patin menti vota résultat na menga na yi ana yi somay bon la wa mi kam te be wan tiran zim hata be asali ba na man zindi donc yam ha ngebe am boti société civile la yam ha sit gesu no kenra ya wa mahamarama société civile dam tala ne bu no dum hay ngi dum keng seni wa pa keng muning pam na wa nam pam bam aw se kema med fa hangi he goma no kenra wa fo jemi bizile ninga hay keng be ya to bala ala yi soba ya samba wala fo hanto lo se kwaya
ay wakat ni na longo mana yito zeka da kwe bala kwe ha zeka da fongi gwa no gwa bala fo mi mti yon so ba wakat ni meng la bam mi ngambi sakti ya politicien meng kiti bam do do bam len wakat ngir ngin tiran fabrique o selama ti bam be kango ndata pam kala pam ka wakat ni fana man politique wis ko meng man politique ba OS la ma ti fo hanata man OS kengti man OS hanata man politique et fo man politique ner fanzo ma kon lo izining la fo hanata be kaluna rayitum be kanoa enyi watin kiti ton wa be izining pa mio parce que amanje gouvernement hangona ba mbiki mi lam ti woto no wa bam kata la loi nan tiki kiti swana kazin wa sini wa la lo hangala to ba manan to la lawa ina butte manam aklima mi yi alkamisalani ti oto ba sini wa ne ba handa tigma menga rasikam to bla nyak ne ba bla nyak wa to dama ko ro marata la ndatu zimita binga ya ren kiti nan via ba viga no le yi mahala nan viga oto no donc wili damti luna wa yilla latin sid libra yilla parce que hangeti bamenga handa zo sing ta zabro to nanana ana wa yito dalamti politika azabla zugo menga nini na mana politika wusgo menga ngela menga tu faman politique par exemple patienti fo ha ya ro mikna ba bon gidramti faut pas man politique parce que nasa da man tal gwamti droit civique la balama gidral kazini ti fo mani bon la fomenga ha nges fo menga fan zo nyak bumunse fan zo nyak zingin tengti bebene wakat ninga ana wayito ba par ro mikna nam samen mti turum ta sa ta menga na yimwemba la catholique lam la bonama ni bam bebe wato ha nyak ma bal king seni wa ha na yingi ha meeting la mangi ha za ilam ti bonemwe en partie de société civile na wazin nami parce que wakati ni yama na nzin di campagne wa video la mazin ngesi l'imam bo yeti auto catholique bo yeti auto protestant bo yeti auto lo mik na ana yeti songa an be mana boy en partie ti société civile na ana le wazin nami dama hawa dalamti bamze meta bala ti runa bam yi ngum bam ma politicien ma menga comme majorité o ta opposition bam 15 lo mika na no men yel bam pour ya bam menga keng to bolo mika ma vudu ben kier politique yel tuluna ti tonana be Burkina Faso ti luna ahan vami ti lo mika na haman politique ya soma ko bamba bamiti alhamdulillah ta soma hamikti atita zini tikale na malabamba donc lo migran serna zina gwele parce que zin datni zin ka la lizin kane donc taramti ya bammenga la yella meng bammenga hanzi meta bamba habro migran ma si bizi la bamma na politique au wisri Burkina Faso pas tête ne ba ya compliqué to ne ba yiba pato fo han to balam pa programme son mi fo na dikni yam ning bala malatenga mtakaramti nyeso watu enkinam la bon yam ton démocratie wala yam mi wala ya ni sa yam dabo ya gongon sui ya fazanga donc kitamti luluna fa ro mikna nam so ya turu ya mahamadamba wakati nga goma ya turu parce que il mi tava soma masuru giro kire buni gam tiam sangiru nduluna wa ya wasinda tiere RMT opposition wa zeka kweba la ngunde to nga hampate me bam panale na tumna poye RMT sulato bam me be sani na ma kiso pour la bam ya tour zale monter onawa bam mi ngunga me opposition ya kabra mame pata bam dawo ren bam me pasake ele ngunga me tiam sangese ba sulle pour moi wo mtabe zini bele pa bum son golse runno ya bam di beota zagaldi ren ya wa para pari wa la runno no RMT yel kanga menga qui sont daten qui est là pour avoir le mot vun kwera ta Newton Ahmad Barila tamen le parlement no yibu la yam ta so pas som table brazindi nge ba ya noya bon ti règlement tolera on to ngulo zang ti fasam de diga fa bange ti libre sing tumna pour di barakte kelendik barka pusum monaba ya tengnaba busum naba tenkoro naba farana nam se med pour problème ne boto kon kate ti pus bobo mandarion dar pusso dafa ni vedi per ambambe tieno zuwa tum drama
mena kelen ko panga to ma suma kiba yiteme mtan tan kengoto tenga nan pa ma lafi mena kelen ko dawre tar ton sabe ti Burkina Faso pam lafi o to ma me problème ne zaba de baga yinga ya sida tir fansi ruma la wotu fasil so comme ninga pati les alto man wala sibre on lui de askisi gane bonda bon fin ton la seba ton de mande sangara de mande seba ton favere sampara ro te mana seba ti kalni batava dene ro mikna nam sa yella wotu no apa bumbu ne de fanzo wati yelem pakami ayo o talabi o fa talabi ya bam ma ro mikna nam sa wotu wen ka da zinde bit ro mikna nam sa zindia te bam minting nam fa bambon bang ro mikna kanga ya yesi de pitio ala am pay ala yambe be ngana ka député wa ayi CDP député ndam bo CDP bon na ngiligi ayi bam député wa ya bo de bam créer au voler ma ya bo yinga ya bam mo ngil bil ganga wa zen sit pay we la mora mo embe wa makawa bam tien sa bo yam ha tien ne betum dia te bo le kar sam nan bi re yeso ba de wil go bangalo ya bambia en forme lo mi CDP han ta min tin ka lo bi na ban ka ba ya fa na pa lo mi na boy fa sam pa de sin je kwa ya fa na pa lo mi na boy ti kiri sa fa ba onda pin kyan wa ba man tali yum bi le za ka ka wa nguro mi na nam sa nguli le ba ka ni yela fa po wa ni yo ka fa antum da ba mu ki tala bin kyan so wa ni ba tala wa mu musia lo mi na ma wa ti yel han wa e ba na ba yi bi sin ye to to ro wa ayi ben ke MBB la ba mi yele wa tonne ke ne la ni CDP bonda hambuba para ye bam député ne ton nan pane EDP CDP MPP men han nan tale carte bon men nan andi pa lo ka ko ta la carte wi la bam ne mo ta la carte wa bam la ma na politique an la man politique a songa bam la ring man songa CDP men la ring man politique a songa la tele tonda tam ne fa bange ni ba sin min gom la bete bugunsa ya biwo yinga biwo wala antaru ndet bambi ngomda sanga la bam ngora ta wataru bambi ngomda lampate to do mikna nam sa ya jawan le pori wallahi pa jemene be pa jemene ba bilfo sami ka te rim nan ba nyak nyawan chenge politique ram sa to wat yam ti nyak yam le ti nora pori dini ringa samam dini ringa samam bare yam sange tenga men yalso ya ro mi kina nam sin yalse re ko siti haute valta politiquement pour ba men yalse te tenga nan le yal ni haute valta ba me tara ban torsi tenga sa boyenge la tara yela to ton manre to mi kina samba ketin ko de contribution la kayine be tigi yebe di nga be tigi yebe ni parti namba ta ko ba mi nga jire tara yela ton man te tout tiel hambi bi ro mi kina ma contribution hat tenga kenyate normal la masa catholique na marime lo te bon number ayo bon number processor number bamli lo te catholique me la mbas ma processor number ndegendi lo te catholique rike lo ti moyembali lo maha sain ne ba mi ti wa pari bal sibir kabay la pu pelem tum ko zal hindi wa mamud la handi ti fori la kala mam ne mahama podola ma ton me Liverpool la no kemo bare ton société civile nan pali la ayu ton nan pali ya lo mi kina nam sa bam sa ndi lo ton société civile nan di wate yime ton prépare dam dawa ndara wari rendi parce que idental goma ya na wata ton me tibe manda politique bare ba mi kine ba fa politique mana point ro mikna ba runda pa sekada le pour ne ba candidat way o candidat sekada ya sambal para tidigis yung fire bam ku ro mikna nam sanenge wayi songro parti ka ba fa ro mikna ba ambe tenwe fa sigire mana ba campagne abun ngam ti wala seni wat pom na ya wa arbitre na bali la ngo la fo hanjo ya kisi pe ba na wa arbitre ya mam je sa singi yam handi ro mikna nam sanenge ba la tenwe ya ba me yebe ti wala be arbitre nam boy ro mikna bogombe kan kaman politique torso a beranti tanga kije kabawe
Bia me zeker kwaya. Bokola bi zen kwaya. Moi mo bo mbeten kanga ya nkaman politiki. Mo bo protestant bo be catholique bo be kan kaman politiki. Kabo we. Tony article 37 we. Ya bo era catholique hila. Catholique bo te bla man la. O ya la bam te we. Pete believe zak mo zindia. Te ka bam goma. O ya la bodo. Politique la be te go ngena ba tum gom la bra go politique goma. Pa ya la bodo. Ya politique la bra na ke mane. Ni ba parat side. Bata yele, il sa na ta ben sa men. Il est de zakal ñu. Ça le fomi ñu fait fakalati. Ton kies bamba yele pongo toni. Ton yikruna yele. Ah, edi yelam ti ni da kana mbodo ko mingina ba. Ça le tawre parce que mine la yele ti bamba ta sebre. On wili ti zikanga ma. Ah, plein de dépose ami. Tiens sali wa tawre. Tiele, ti bamba na mbodo ko mik la to yamwe. Ya ro ko mikina chaise la ro ko mikina na ma shakadai. Ya bam ri la woto bam tulo te bam nandi bam candidat andat nandi masa yam sa yete patron e tile yam chen pangi le chen ya ten na benenge le chen buzum na benenge le chen ten kurga na benenge le bu faran nam le chen te bu mandane wa kelge so mare te bam candidat la woto ro mi gina nam sa candidat chen tinya bia le bas MP bosi tia pa MP bo ko mi parce que na pas MP bosi kanga nya ka MP bo ko mi okay pa ya dem wa go ndat le mana gomda te bala yitem goma gomda ku ta yembe bilam songore mi ta pa yembe bo gomda ya nyam se vuro ko mikina nam sa kenji ni nga bu wo nyega do anti yele bia bi politique point aw bi hani politique point ya ine wal ba man siela ya te to bi me yen ten tara ne fa na ndat ya ndat le bege gan ko me nga ya labam wat ne to kale bam introduire ko mikina nam sa politique point bon et Amen Newton bari sida yime ngi ndeka élection 2015 yele ti transition kaza élection somoy transition kaya pas tout élection yi tout mana affaire ko rok nama yime nga yelo ti affaire nam la mania e ti affaire nam la mania ti kazem si te buzu ligi namba e gafara pe de ma affaire ko rok nama ko de mana gomda te bala ti to elemi ayar te zaba kay somoy tout mana affaire damba a tout transition enfin runda e yel wala bari procès niama yel wi la bari mana wana ti runda em sambi ke to saka yete kenga moyemba yulin we moyemba yete pari bi la yem pa kenga bi yemi ngani nyaka yami da bari bari la yem bajini ndalo yem bajini ya msambi ke kwa malaka ya moyemba yete ra kenga bi yemi ngani nyaka yam mpa kenga yime atento samwe sai moyemba yete bam pari bari be moyemba pini yito se ti bam yemba haro mikina namza ni catholique ni protestant ba shokanga bari hay bam tutumda taba ton chenge bi yema bi moyemba yito se ton tumat nera la ton ra ken ne ba bang ta yin yesu kon kita ba kenge bari yimi ngam ba moto kita ba kenge la sami gam te moyemba lak shokanga mbas catholique ramba mbas protestant ramba kawdoni mbaharo ko mikina namza bi moyemba yimi yiki se ko ayte bange aw mama na kele mi mulgam ti asida ren en kene yel kan wa ren da bwela toto ya wa muniga ba mo somma fase sane wala nugu tikra la bam menga ya par ba ta hanju pa wumta ba yella ham pa welre ba nugu tikri hawa mane na wa ni zunlu bon ti crise post electoral yam taso na wuma taba sienga da woto bala la na wuma fa na wuma taba la ndata mtum sa biga banga ya ka CDP vu lo mikina lam san kin na me aw onki ba yu kin politique way ayo wi nam ni nga hekete veni yundu nawa hayi ministre de la santé ka Burkina Faso go ne wana tanora tabo mang na ba hanke ma mo abuda hayi ministre de la défense tenkanga na ma nora tabo dernier gouvernement de la mise en œuvre du 16 février 1978 ministre de la défense ya François Bouda ya mang na ni hanke ma mo radeti tiens la constitution de la haute volta wa abo jouer rôle la ninga wa hanwa ka
tẽga wan kẽn n pam n kẽ soog n mengã wã d tɩ nimbãmbã rãmb ka lak n bas moore b kell n tẽrame n kẽngame yãmb sã n ket n tere yaa octobre 1958 wa mõna b kuudmã na n wẽnd dɩka wa mõna b kuud ning sẽn ka wã wa mana na n wẽnd dɩkaane wa a muri yãmb we sẽn leb n le parem yaa yaa muri yãmb we sã wã yaa a muri yãmb we yeelame yaa tɩ yaa wogd tãn dagra yaa n na n wã wogd kugra wa kudo tan dagra yaa n na n wã wogd kugra wa rɩd mõna b kuud sã nag kẽnda mobil wã drapo beebe wa b zakẽ wã drapo wã beebeene wa tɩ b kɩt b sigr gil fãa wa la yãmb we yetɩ rog mik naamã sã n na n tʋg n vote yaa sã n na n tʋg n borg mik naamã yaa na n maana wa vote yaa wa tõnd n vote d yãkd président wa rin wani yella wa ka yel hen sing mahma ye ka ya nam ka bam sina mo wa dabn yi minir wa c'est le gouvernement wa ro mi gina na mi kebe wa mi da ka dina police nguna na yere ya ase je coup d'état wa ti ya bo wa ya mo na mbar ko la c'est je coup d'état wa c'est 25 novembre 82 wa ce coup d'état est béni de Dieu te bam yo a élection de zoom na kyan nan ton yi go yi minira de la fonction publique a c'est le gouvernement pour wa ral abiyela nani moyem implication bam ba do nani moyem ba da zikanga wa ka MPP la ni ba tara de MPP to ka bebe aw MPP wala ma nya ka ba man kenga problème joule ka bebe ya ro mik na ramsa ri ne kayeti ab kadati ro mik na ramsa ti so kan wa bibiri ya nele ni han wa mpsemse ya nele ni han wa ya nyizugu la gwa mahambe wa la mawa dadi yeti baham yam ka bebe ne tabe abam mi hin ya tutura ni ngome dadi yeti MPP wa me tweme bala ro mik na ma jo no ni ni ngwa amen be ka bewa aye ya ne la joule rame abdede di nyong tun nyong me ebe pa patwe me parikoche enkienge enye yeti a tunda ndem ha na nyake nyam ni dan wa me bi ye zagala pa dum tara kaset ne le ya bum hon twen dede ya politique ye le sewa ya aya woto akadri kizgu za ye fo me han wena wato on tonre ya la boto ne ya mimti mani fa ko da kane ma haya anda to ngere bumba yimra mpana ku pa goma mbada man ka gomre ta kyang mam si te bam woni rogo mikna namsa mam to c'est révolution wa kaya ki rogo mikna namsa jiniri kaman politique MPP 92 c'est le pays le bon tawaya le plan de démocratie wa c'est le pays woni rogo mikna namsa esar mo ra même mpir munum si singa ni bamboy okay de lam yela ya rogo mikna namsa ya bam wi bam woni démocratie woni rogo mikna namsa ya so manto aw régime d'exception yam han tentu mumul ninga ni démocratie pour yam tentu me ka yemre yam dir même sauna ninga bi yela hongom da ya sauna ya nim na ya kondi la délégation ya en king Niger kondi la délégation ya en king Ghana en tonsion ya en datin geya ham wa monti institutionnaliser chefferie coutumière ab yo so zina yiye sauna minga en kondi délégation kanga ni nim na ba ti bam ti Niger no so ni Niger nge bam ro mik na ma he ye to le ninga politique no ken report ngen gana me nto nge te wala yer ndikene ni gilfa ma hawa ning ti ruare amba le ngi bala hanan tu boto rib kap beye adina na ma metara bu ka fo be parti politique pour ya mpene to nguso ya to wuzo ti yam ti no me ro mi gina na mamme bam mi ket tara yel be men bala bam nan ko ne ba nama nan bam jet nama men ntu ron kote ka te mi ne la te eskolo ku don be shaka yimo din yere ni yibe bate tan ko bi te na ban wo ya wo ye adan bam mi ge boto dade tun ye ton wala ton gom kawa mi din ba gedam tun ya continue ro mi gina na ma ton ya be ban quelque chose non ka boto tun yite wala ka ro mi gina na ma ye din to damba han tun nani din to damba sahawa me ti han kana boy ya so ziga ye ko gusi ina wa yanyande ti on kanon to na to ne zikano wa gilla fawa tun na sakon bolati to ka pawro mi gina be ayo yir kana mana biro yir kana mana rayita ni bi yabramba ni bibziri ya toto la ninga la seni wanenga wa abana go mataba
yam hem ba ti gidle fa bebe no wa abkayati atase sa woro me bi no MPP wa men talla nem meteble binde yibe ne société civile ni yibe ban pa sakne tasere yime ne ngone so na ne ngwa kazan ne tabe ya wa msabiga amadu nda ngomna to na société civile la parti politique da bebe ya ton fa ya yembre ton tum ne taba ton mitaba haya toto la nga ni ro mi fa yemre dan parade di aya muna fi galam ji la politique me akazan ne ba adim mam adiyamba mama ha bulu na ninga me abana wo mata bala bum ninga le ngre seni wata la ninga sini wa ligidim bebe ya adi ya milliard damba ya milliard damba ya ligida bala ani ton wala msambi nda gomda ya ran wayi fo ya yo ndira fo katri jininga hanna waare ya milliard damba ya milliard wala sini wa handi kana organiser election ma milliard quoi wa abankana divo so hakana to taba be ba te ministère de boka l'administration territoriale là ade am organiser tika somo ti asom tika somo bibili on koyenda titul katwi wakat fa ya milliard damba bi ni vote wati tun on katara de vote on ba kana to be laket bi ko ministère Mamoudou Sawaro bola twen man ta yelti ya warsan to sa se bala so man tembi no ken na la so man tembi bola man bala pinani bala pirame la wanta wakati burale buso bola so man bon bien paneti vote ya ya démocratie la ya zimeta tumde am tagaram ti wankiti wayi woto no wa yamti ne baradi kameti fa wa fa wa ro mikneda fo yandi ba fa neda fo yandi ya non sida fo yandi tam put sida fo han libe ti fa won fo tunda wende fo yandi tam non sida la bur sida la fo tunda sida fa ite fo ya société civile neda politique yel kapak fo ye ya fo men tik buningen zabdo wa yin so ba yel pak fo utikamti ya environnement la be me fo tika bene fo ya ninning hana wa tonde ya tenga anza yin so ba yelle pak fo donc am taram tan yin ya nyab ko yinga lab single wa lab nyati ha ya wuto no wa yam han dik wa sini wa to story ko waro mikrawa bon comme ya nep non sida lab tun sida pana zam net ba yemri ti biora me naiti wa wentu ba ba mine ngwa ya wuto ni fantonte wa sini wa president la fo yani tour masoma to ya mole to ya catholique bu fa protestant fo sampel ra me ngane wona ma tubu fo ka ser na zamne di biti ya wuto biblique ko bamba bam kengi toraza la mahawa tun ha gihwa election am ninga mana mo halan lo ka kosi riyemti bamra mameng libre man politika ayida wa panna man konkure tine kengan tiram pam wa sini wa handa ya konkure fo mi kengan man libre wa president bammenga hona man politika yida woto parce que boum ay ya tour ya fo na il faut ka be boum poye un tour fait faut ka boum poye ti yong fo ya on kude i kengan ti be po ni so wa yelo ngende ayida ne son to lon pila poa to biele azarale woto la so ya bab handi kwa sini wa nambuna on connaît to biete a CDP on neda bia MPP on net ne ba fanto lo mi te MPP on net la woto yemi yam na ngune so woto to ti bana nzume bala to zuti loyi la net hawo yam tin kabed net ba yim pore ti la ayon kuryung yungo nkeng bene la yon nzuman meeting la mon koneba wakat ninga alibra to dom tagaram ti ton tazininga a tima liberati se yibo swati it kelem basa wa han bilonu nawa la hanan ba hawoto dalam tit modore ti fa han yiti fa société civile bi pa bene o hana yak fo tiangti kebene obtain mana wa enquête de moralité ngeso fo ti fa société civile la et fo to ya société civile tumde fo sous la société civile tum la to tumde di fo to yiti fo han yiti fa ya more la fo wakat fa fo mbe meeting la mo man mitne ba man otono wotone bi fo hayt fa lo mikneda ti fo ya zo yi député la fo zo mbe politique pour moi o passer de nyak kin so bata wo be seni way patro ti fo haya wa lo mikneda bi la kin ti man politique la hawe ti o seni wala fo serdan wa dalam ti fo mo dori yineda an kabe politique pour y hampale na bi to lo mbasi to fali to
ti rona ha CDP handi vient ti MPP li ti haya ti opposition li ti majorité li ton yi président yana ya puto han kana ton yi so ba me han kana ton ti never fa fu han gadzini ngambe fo pavé be mal wa ma yela wa to lo ndike ti timembe ti a état o mengo wala dan organiser élection ma brik ko ministère de l'administration du territoire wa ti a fonctionné dama zili ti to lo libre ya wa institution budu mbe administration du territoire ti a bam mbe tore on organiser élection parce que ndawa kiti beti oblik an ko ro mikina nam labona ma yati président nam la yi africain eti hanka fo ya yalama fo katin man élection fo menga organiser élection na man piarade non tant ya gombamba wan kiti bali kan ko wan ni ka be politique pour la lunu ti han li kan jeti nebi ni ngamen hiyet ban politique bam politique men yelo ngena yida nebi ni nga ha ntolo wan yelo ti ban be pour donc tant ha woto bipto rondika on con ba ministère de l'administration territoire ti tolo mbang ta ha bediniga abe ya nebi ni nga zaro na ma ba mo wala malaba organiser élection na ma parce que on tenta lunu nga ayela ko la wiyo mi tayela ko la wiyo yati tonga me ti net ka trendi na ma ndo yumpi ni so bazo ya bum ya soma hay wa pin handa to lon ntem vote don ni me nga yile la ma fa ande na ma fo ndi yumpi bala siem dan ka fulu hanka ni bataba hanka ne kaliya foyi hangani tuna na zaba taboto ti seni wo lulu gam na zabade ton démocratie wa ya boy mane ti ton démocratie ton ka ton pam je wa vote hana mane dalam ti seni wa te agombonte cour électoral la obleta dans le king assemblée wa de ton dem sayasa ni so baton goma yi ka no rusko tam ton na pam cour électoral ya tira ton bana sa da magis waya la ton geton me nga vi ma ya toto waya mane la lora mawa ton ka twin iglu no ya ndatan dikwa fra démocratie wa man toto waya warata man Burkina Faso kano fra katal do mikna wa ton yikin ken politique pour fa toi man politique abi ka man politique la ton ne ngwa ton taramwe tilunu na ya mama ila meeting patreman Burkina Faso kano fo chengben kan tengna wa lunu nga ha yikin yete obu gen na ba nzi ken meeting wato ning sini wa na yeme bibi na ken tin ziningla na ba zin ken meeting ti handera na wala azinlingo auto bamme nga handing na sing campagne wa malo ya yetu le ngin giliga ndo mikina namsawa ya namla fo ya fo singa bioko latun singa campagne wo ba namala fo pam la fo singa giliga po bamba ab campagne wa men tikka bam yakala wa donc luna donc sini wa men ken anokin la luna men nga solution ngam da pam pin single wa abanda yin yab ning single wan lugul sini wa akale be ziko wala to por hantem temra ki hantem sirbi temra la tikam ti fo han wa wat ben na yitin wa play da fo pas certain bezin ba yimro ni benzin kana si de sini wa za ti fo hangi hazaba menga wa batelimi kire de sini wa za tutoya fo getam ti bam menga libon organiser sini wa men tayso bon yami kanu ame ti sokram ti wakat ni ngate abe kala ti asongo da bamala tamanda bola bon onzo singo to wa so na pa zo singo to ha yikin malaka team ti vete ya senior president bon zabra hankile singo to akile singam apana tolon sei donc wakata me ti yelni nga wawa seniwa asiradam me tayi bolé on connaît ba fa on koromik na namsi on kon tulma to dama fazanga palunu mam tiram ti za duniwa akale politique makatenza bummi donu na za duniwa kidmen kon pamwa batabulu no ya ro mik na namsa ya tulma palunu ni fo ne ha ita patulu wenense la leti ni pas zut lo mik na avancer aso patala patimani jamana dika politique ya zulu mene ba pato hot sida o patolon train inkite wa yam handik wo Burkina Faso kamenga yel man Burkina Faso ko yel wo man Burkina Faso kania hankal ko migran san wa 15 to ya bi tunu manam wa 15 to ya
idan ti la mala ya to ha wing la be te ken obzo ken mo na ning bibzo ken catholic la maning to bomba bon suguro la bam minga ha wala kan dikre me ngan kin herbe na sam da biya dikre me ngan nagar politicien ma sam da biya ha wa paktu no ya la to na zo ken seni wala manti yena uze wuliga tonti bam minga patwen mpam nerlu no minga ma paman politika wa 15 benala irma na wana masa do man takaram ti seni wa ambezininga dalam ti it sakke ti luna wa yilenti fo ton yin neta nti ya ro mikna daba kaman politika ya to société civile ya wotoni batur manengome ya wodo pete pabide beme power amala parce que vonna yam na tien ning me hen on si 20 ken ning be wa waranti mi kam ti anet me hen petenga to dam bi mi tenga nimbeda tiam mi metlu no me fo ya commerçant fo ya bon fo ha tenga nimbeda bala fan kam mi politicien ilenti fo tum na keng to na yito donc ya politique kan tatun tenga wenni fo nti be zining fa ba fo ya ro mi ama je ba ro mi kidana mse mbelunu nati ya ha yi ngome ya wande ba kirab la bilibil fa ama mi kamti mo la kambe tengaram ne nugula ama mi kamti mo la kambe politique pour ti nemmeng zet luna boy mbero mi kidana ma point nemmeng zet luna pina menga fanda karam la ne kiya menga da karat men ro mi kana na ngume nunu menga ya han karam men mo la kan zet ndebe in kenga to ndé ro mi kana na mazinzi ti vote hankulu ti kenga ti zin ya le parti ko ngaluna la be onde yo la yitende yo ndé den suizi o parti manu to wat bola saban to sidwa yam ma ya ro mi kana ka trim bolan to hasida milgapti yam nengwa pa zemengwe yawa anyo yel mama hawa masiru giro yela 2014 article 37 yela hawa winga sawa ya catholique la mayime contact so wa yete ton debrizininga nanti forma centrafrique yi woto no wa yela hawa singa catholique la mayime to bam data wa la ya mi mbe kenga getonga catholique anti kien fond wa fanti qui font des partis politiques caractère baka sida fokale ton to fo mi ngakale to nya sida mi fo to kare donc takaram ti dalam ti it gets na man buninga tinga to dam gis na man buninga ti rana mena kitna so menga ba vote la wata wota akali kigo yo bi kigo wala han mi kam tanayi wa 2021 pour 2021 metansiam le bam mi ngam pam président le ban signé so ba organise tiam mi metti vote ni ngam wata ya vote mi nga azaba ya wuzo mti conseil la ma vote mi nga ay azaba mi yida wa président mi yakre parce que on la mi kam tia commune ma poussé bon ti vote de proximité wa ya nyi so wala na mana yin tiam ha zo in katar ni be sini wa si ya popé ne ba si tungu sra mi ngam tume ti yam digne bon wa beta big abeka wat ni résultat ma ta bamara ma yidi bampa be résultat ma pokoy ya nyime wat ne zaba yam hanje wat tengnise mo je wa Côte d'Ivoire wa kiti zabara wa Côte d'Ivoire ti ne tuska teka wa kiwa ya vote pole vote me pour wa ya vote mo yi vote résultat wa ti bamara ma yiti seni wa yi résultat ni nga bampa da ko ni nyeso bay ti zabara sing donc kano me yam han patar yam han seni wa ne ba handam pas zim tab ne seni wa William ti bam haman vote lu non wa bioko wa haman wa mbodi na sadam kibat ni forcing man lugul seni wa ti keba ti bam be mi bam kema kabe ti bikin tig man vote karen bam ti bam kabe vote pour bam pa bilis salam pour moi azaba wakat ninga politika vote pour zaba yamme singir zininga lambar zininga to renne nan ko yam soti e ba sane go ate ningne pila noya atala makare tala kurom sonre William ni ba han tawuto ni piga ba nuwa ka vote lo kom to temani yenda piteka wayem pami rande piga la lo kom to temana lenda ba yem mo élection présidentielle là commissaire dam ni wa yin loa bahanda pale bo me kanamr sino ta kingni tumna tawre la faya na yile
ti no kema ke ton zaka po tab zindi ba wo de me hit no kema de zindi sinon la loi pour me authentique maname authentique nyaka me la ba han woron kenge pana wali ba ye no la yela ya ton de taboy ya an ya parti number yibe fa ya ba ande gigin tenga ka anana ya MPP ya CDP panira to ndar gigire fa bam ne taba ya zam ndamba ni runda namba nta tabure zinge zanga panira to la mi il faut ba ro migre nam sa bam fa ya ile fu ya fa dik bam dik fu yo ya ro migre nam sa panira to ngoma kan le bumuliya 80% to masanga taka ya ye drogo migre nam sa zinza ne fa ta la flo nan juillet bam le vuro ko migre nam sa ro migre nam ta ngere gumura le bo do yinde ro mi nam pa yindi ko iso sansi de kay nyamwe pa yindi ko iso ya yel hambe ti na man ti ina man so ya demokrasi o mali bi kinwa ti ro ko migre nam sa ha bam le ban kenga ti mikba zakke paro ko migre nam sa yikmbo politique de politique kena ro migre nam fa zakke ke mor fa zakke ke catholique fa zakke ke protestant fa zakke politique kena mboba yundo sana kinga kanga ati sige na ba sin lo ya woto ketimbe me woto ketima lunde me woto sunde men ketima no ya mem so ni lo fa tenga na ben hayika nan chen ba ya tenga ya tila da tiginya ya tenga na ba asana kinga bobo ya tila da kinga a opposition me si ba campagne na manya me fala ya bukula pa kinga lo kumbi na mengo to siwe la yella team ya bon point fa kina me la me ya il se mandi la de gunsa ya bewinga bam ta no ke me lo mi kina nam ta runda no ya apazem so ton me ngara ba ya sambi de fa ko mamtka il la ba ya il sera de gesa me ya ro mi kina nam ta jibu la sera de jindi ti tinga hambe zulo e poa bibi kunwe kunu ti na ta ba so tinga wala runda yeninga be runda urunda yeninga be runda tinga runda ya ninga ro mi nyam ya suite ro mi kina nam sa je ka kwa ngir burkimbe te bi kin zabai ni bibe sa menga pamana we le yawle ya bulu tinga hanyo gud bugum runda ro mi kina tan we de kungu runda burkimbil be zininga yiki ate ba yirat nyoko bugum yiki mo ran kiti buguma o pamanda we ya politiko la fante be boy ti bamara me bamara mamande te tenga di bugu mi jenga no data yele il sanda teme ti zamana lebe gi no seniwa tum atuma sulu to ndiga ay to ali kala meti sari burba nyami bamba ya neba sampa gomde mayrike ning sodasa ya bam ya gana miete mayrike ning sodasa po bam ya gana miete pa gomde bam ya ten organiser ya sari halat ni tuma tale no kema ta a commissaire ta boyo ne fa ta le commissaire fnenge commissaire pile no fa ya soda sulli to organiser élection ya san euro sulli to organiser élection bam fa gana miet namba pa gomdie ni de pa na kenga tiya campagne pour yi kana tiya meeting yi de jakar ko ici ma bara ya ne fa ta la ngota masa la yam san dike ti ba sambi de ana bizininga ya administration territorial de sing organiser élection na ma yum ka be keteka ba manda to boyele ti bam sa manda wa ti zambo bebe pazimsi ton fa kena kawa carte biométrique ton kenaka ni médecin kala la ile carte biométrique lunde ti vote menga kenga dawa la pori ye nyu bahare carte biométrique re carte ye wa para ti ken vote nora na se nu médecin kala yarse ken ni ti carte kanga ni kana voter la pose plainte badar ben ye gom kay tenga bajindi ya metri be la ne batem kenga ti voter ma te ba voter la yela ni yarsa dine carte biométrique ne mbuire to on voter yam le po senu ta yel parle sinken o mana yel pata te po ngay soma to na te gi hayel pala o te mana wana ti senu to on ken tawre yizi ni hambe balun no am tinam senu to na ya na yi fasi faut travailler à réduire le risque de fraude
déjà bulletin unique bébé quand on est là biométrie un qui bene tim sa gil fa han pomna de ti ba ye ninga ti ba ya mpp ne ya sini wa président be ka tin fraude yi be mo be système tu man boton wa ya man système kanga nse be me ti kan dinga ninga nugue ya mi kam tin akatu akatra ba na man bom learning yi tara sala ni ti ka wala na satin ka tin fraude fa fraude man wa tim so be ti ka tin fraude yi dan ti tontu man kenga kanga ti boton tu ye la timba gom kan zula nan kenga ti ala sani runa sansa ren sansa no ma me bu ti ba ko ha no me roti kule yira rene nan posa fangili baraka ina ngam tiyamba ra gomna reni uri ya mahamana na yam goma sule ngam bonti mu ma so ansori o yuri tin nan posi baraka amamuru sawara ko ba mezina netondo obia kiba kita tuma nori ya Optima FM e nanti basa ne masuru giro rene ya tienre absola ya empreska mouvement pluriel sera comme avant nan posi la baraka rene pa kila songo zugo na konindare